What's up mga ka-X-Rice? This is Papa Seth TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba makakuha ng free ATM card or debit card kay Union Bank, guys. Yung physical card, guys, yung nahawakan nyo mismo. So, makukuha natin yan ng libre at wala tayong babayaran, no? So, syempre, bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So yun nga guys, for today's video is nandito tayo sa Union Bank application natin and kukuha tayo ng free ATM card kay Union Bank. So first guys is syempre magla-login muna tayo kay Union Bank app. Syempre guys, kapag nag-login tayo, hihingi si Union Bank ng OTP number. Syempre guys, after natin malagay yung OTP number is i-click mo lang yung nasa taas, yung may arrow na red yan. Click na natin yan guys para proceed na tayo sa step natin. After nga natin maklik yan guys is i-click nyo lang tong manage card yan. So yun yung may arrow guys, click nyo lang yan. Sundan nyo lang yung step by step natin para makakuha tayo ng free ATM card. So after nyo maklik yung manage card guys is i-click nyo tong may arrow na to, yung request a physical card. So i-click nyo lang yan. After nyo maklik yan guys is i-click nyo tong select card delivery kung saan nyo siya ipapadala, no? So i-click lang natin yan. After nyo maklik guys is pipili nga kayo dito, no? Kung present address ba or business address. Kung present address guys, ilagay nyo. Kung gusto nyo naman na ipadala sa nyo sa office is i-click nyo yung business address. Pero kung gusto nyo naman sa bahay, click nyo yung present address, no? So ako, i-click ko yung present address para sa bahay na ipadala. So click na natin yung present address and then magpipill up lang kayo dito guys, no? So yung address nyo and yung landmark nyo, no? So after nyo ma-fill upan yan is i-click next nyo lang yung may arrow sa taas. After nyo maklik yung update is click nyo tong proceed. Tapos kung nakikita nyo yung guys yung virtual card na yan, yung orange na yan, yung may edit guys, pwede nyo i-customize yung pangalan nyo dyan. Kunyari, ang pangalan nyo is Jan, tapos J na lang ilagay nyo, diba? Para hindi masyadong mahaba. And then dito guys sa address is make sure na tama yung address na inilagay natin para hindi malito si rider kung saan papadala, no? Pagtapos na lahat ng napilapan nyo is click next nyo lang sa taas yung kulay red. Tapos i-review nyo lang yung information nyo guys. Tapos after nyo ma-review guys is isa-submit nyo na, nyo na, request a card nyo na. So i-click nyo yan yung may arrow sa baba. So click natin yan. So after nyo maklik yan guys is eto na yung lalabas, card request successful. So mag-aantay lang tayo guys ng 5 to 10 banking days, no, para maipadala sa atin yung physical ATM or debit card natin. So eto guys libre to, wala kayong babayaran kay rider. At yun lang guys, kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.